नमस्कार फ्रेंड। अभी मैं खाना पकाने का रख दिया। आज तो संडे है। ये बड़ो मछली है, बाउस मछली है। ये बना रहा है, ये फ्राई हो रहा है। ये पद्दा मछली है। যে ভাত হয়ে গেছে, এখানে এখানে শাক হয়ে গেছে। এই যে চচ্চড়ি বানাচ্ছি এখন। এখানে পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, ধনিয়া, अदरक सब দিয়ে মিক্সিতে পেস্ট করেছি। এখন এইগুলা সব চচ্চড়ির জন্য বসিয়েছি। এইটা ভালো করে ফুটে উঠলে এগুলাতে মাছ দিয়ে নামিয়ে দিব, তারপরে এই পকোড়াগুলা বানাবো। এই যে পাবদা মাছের চচ্চড়ি হয়ে গেছে বন্ধুরা।